Kisase koktuma rogo awai enggi tongo Dr. Biswajit Debbarma bai pakjak oturok lukurok maya bo lukurok no phem logui tongo thokai tongo oturinani mungbai oturiwoi teisa klang thangpayo betari rokni rang kebang khai sinei naharo hinei silchamung rijak tongo kebangma koktuma bulayo जों amtui silchamungni logi bini kaham kok sanai otu mannai bono bolainai khoksa rangbo nanglia nogo phai no oto yafarikha hinei kok sanai lukurokni bo mangpli jung norokno phunuknai o mangpli wngkha tinini mangpli o mangpli wngkha khwai hangkonni bisingo khobjak tulasikor RD block ni bisingo klainai Onat Chaudhary Kamini mangpli Onat Chaudhary Kamini khoroksa takhuk Sumon Debbarma bai जों kok samane tebo bai kwrwngmani bisingtwi saimaka bo bahaike Biswajit Debbarma bai kwrwngkha tei bahaike contact khlaiwi bini yakni otu khoksa rangbo nangyawi nakha omorokno जों bono swngkha hinkhe bo saka जों khwnamani Dr. Takhuk Biswajit Debbarma khoksa rang rina nangyabai no 1000 ta oto yafarnai hasteni tiplasa siklarokno hinui o koktuma khnawi no जों yang uyang khlaiwi bini lombor notugui bobai contact khlaiwi bobai kok samani 10 dino kheno bo oto jono yafari rifaikya bobai malaimani 10 dino kheno oto chini yago phaikya hinui bo tini sirai ke sanani chaitokha oboni logi bo tebo sanani chaitokha Biswajit Debbarma kaham no samung khlai tongo amtui kheno samung tangui tongthu oboni logi bo saka mungsa betari ni bo rangria nangya tei khoksa rangria baino जों bini yakni oto nakha hinui bo tini chini koktmani bisingtwi sanani chaitokha Borman mo oto gangkai ko sal Biswajit Debbarma जोंनो पुइला सिगां जों खोनाखा खोनावैया खनै bo auto bagna 1000 ta auto bagna नि जों खोनाखा लगी न बिनि contact number ना हारै बोनो कल खायै सारबाय मालायखा सारबाय फास्टि मालाय माने next day wa gangkai bo ano auto di doka नर खरक बुसु माना फुरु जोंनि का कनै मानो bo khai toi ko नगो करि को गारि खाय म जागन बुं तामा म जागन बुं खाय कमल सिंह ओ जे बेटारि नि रां सानो रखने बर जे सामानि अब बुसु मान कुगुइदा बेटारि रां मारि अब जरतै खाय त एकदम माने रां जों खाय त एकदम मारिया गाय ताबुक रक त बयबो कक रक जों आसो सालाजागिया गाय सिस्टेम रक ना आलादा रक थाका अब रक त हां साइमिया गाय जतिबो सिंनो जरतै हिंगांखाय एकदम पूरा रां किचा फनो रिना नांयावैना बसनो गारि दहका सारनो जों एकदम माने हामजाक सुगुइ जों दङो म जागन बुं तामा खमा म जागानि बुमखाय कमल सिंह चौधरी पारा दिन पाराखाय आनि पारा गांखा Onat Chaudhary पारा amtikhe malmani logi manjarokni bo kisasik koktobarogo kok kesai tongo kok silsajagi tongo Biswajit Debbarmani sakabo omorokno tuibo Dr. Biswajit Debbarma dakte sirai khlainani ungthurokno hinui जों khayo amtikhe khoroksa borok kaham sao tei khoroksa borok khamya sao amtikhe awai wngui tongma bai hastini lukurokni khawo kisasik kirimani wanamani achayo omoni bagino tabuk kok kesai tongma rokno bo sirai khlainani ungthu hinui जों tabuk belai kheno nangjago hayakeba khaklayo tabuk o takhuk sumon kok sai tongo mangkha ang oto hinui phiaba tini mankha khonada teisa mungsasik jongjal achaino hayakeba bini oto kumaida thangno ulorogo rang dondinangui suhoida tongna nangno omobo singmung kotor achaijak omorokno bo ma naharnai जों hastini tiprasarok amtikheno kwbangma sadhu baba gyani sinai nuknai hinui uitu chawi kwbangma thekemani tongo kwbangma amti hai borok rokno uitu chawi जों jalo klaimani mangpli hastini tongo oboni bagi se जों tabuk kirijak kha ruwaijak kha kebeljak oboni bagino hastini tiprasarokno siwi saimanui yapri senani ungthu
tini manma bai kha tongthoknaya khnani kokno wansungna ningthu khnani kokno cinta khainani ungthu khinoi जों खाखायो सय सयनो बिश्वजित देबबर्मा लुकुरकनो आमतिखे याफार तंखायंखे चुबाय तंखायंखे काहामककनो जों अबनबो बलायनाय फियाबा केबो आमतिखेनो लुकुरकनो तिप्रासा लुकुरकनो फेमलंनाय नाय तंखाय अबनबो जों केबेंगिबो जानाय अबनबो जों केबेंगिबो जानाय कुबुइतामो ओ मांग्लिरकनोबो जों फुलुकनाय जिनि सामुंखा फुलुकनानि